عمار ما راناش حابسين يا ولاد بيجار. السيستم ديجاج يا الوطن يا 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 السيستم ديجاج يا ولدي مازال الليل 10 ديال الواد وين يحيى الوطن انا وزلي ولدي مازال الليل 10 ديال الواد يحيى الوطن كنا نحب نسعى الفراش كنا نحب نسعى الفراش يا سي الوطن يا سيستم ديجاج يا سي الوطن يا سيستم ديجاج يا سعيد العساماني كيقلب لي بكايف الساعة لا مارش 618 ماشي دوالي كاسا ماشي دراهي كاسا هذا كاين يدير بكايف تزوال ما كنسمكتي سموسو الحراك كتسمكتي توانيك سوتو الحراك يسوتو رافدن يسوتو البنيه الجزائر كبلوت الجزائر زرفان الجزائر ديالي المغربيين الساكن قلاب هذاك اللي بكايف كتسمكتي ابريد من الحراك دابريد التلويث دابريد لهنا دابريد ستوك الجدود الجزائريه الساكن قلاب هذاك يمكن الدنيا الى حكمه كاينين كان كوينيك استخدام الساكنين ابريد يفكني الزور ابريد يفكن دبلي الساكن الحراك دوين يسبنون دوين يستوكولن دوين يتحارب القتمور دوين يلحون غفيدت يلحون غف الحق الساكنين غير كاين الشعب يفضل وبريد مكال الشوال مكال يغيد مكال تم حقراني مكال البطل الساكن الشعب يفضل وبريد وكان هذا عيود اتوكل هذيك النظام هذيك 18 اكن افريد ذاك الشعب اكن ازرفان ذاك الكويت يسكت الشعب سو النغيس يسكت الشعب سوين كيفكس شحال شهور كاينين الساكنيه الشعب يلحون غفيدة الساكنيه كيفرانين كيلحكم كيفرانين الزور كيفرانين البطل الساكن عاود نسمك ليه عاد كاينين ونسميران مفتوح توكدوت سوعفات زرفان التيليين وسميران نبنو توكدوت سيغيل الشوال وسميران نبنو توكدوت سوعفاس ننيفي تايريين سوا كاينين الساكنيه الشعب يفضل وفريد سيون الصوت سيون الجاد يفضل وفريد ستلويت سلهنا الصوت يدوكلن يوكل هاديني encore une fois non à la répression non aux arrestations arbitraires non aux détentions arbitraires non aux faits accomplis non à la politique autoritaire الساكنين الشعب يفضل encore une fois pour rappeler pour réitérer ses objectifs notamment le changement pacifique démocratique authentique الساكنين الشعب يفضل pour réitérer sa revendication du départ du système autoritaire. Après 118 marches, la Cour qui demande l'autorisation au peuple, le peuple a eu son autorisation le 22 février 2019. Le peuple a fait sa déclaration le 22 février 2019. Le peuple a libéré l'espace public. Le peuple a libéré la parole publique. Le peuple a libéré justement les associations, les organisations. Ceux qui parlent justement d'incitation à attroupement, non. Armé, aujourd'hui, c'est le peuple qui incite justement à sortir dans la rue. Donc nous avons répondu à cet appel, l'appel du peuple. C'est qu'il ne retire rien. يوجدوا يسولن وكان نكمل تكليا وكان نكمل امنو الساكنين يولد يستولي وجدود ذاك يسولن. Donc aujourd'hui, ceux qui disent que certains incitent le peuple à sortir, c'est bien le contraire. C'est le peuple qui a fait sortir les gens dans la rue, qui a fait sortir des politiques dans la rue, qui a fait sortir des organisations dans la rue, qui a fait sortir des partis politiques dans la rue. Le peuple est souverain, la rue est souverain. Aujourd'hui, encore une fois, il n'est pas question de revenir en arrière, il n'est pas question justement de revenir sur les acquis populaires. La manifestation publique et pacifique est un acquis irréversible. Personne ne peut casser cet acquis. الشعب يسكن سم نوريس يسكن جهديس après tant d'arrestations, après
des milliers d'arrestations, après des centaines de détentions arbitraires, après des centaines d'abus et justement de déni. Aujourd'hui, encore une fois, الدنيا فدود يتكمل يا فريديس فدود يختار فريديس لا فريد فنون لا فريد يستكلن لا فريد اريستوطل اكن يبغوا يطول اكن يبغوا يطول القهر اكن يبغوا يطول يغيل الحق ديالو يعطيك الصحة في بقايث لا مارش 618 الشارع ديال تيوسع. دونك زولي كراوين ديوالين سيت فيديو دونك الساعة تيكريوي 18 يعني إذا قرا في بقايث أكاد نسلل. Donc, c'est une réponse pour le pouvoir haïtien qui est en place, le pouvoir mafieux, qui ne cesse d'arrêter et de mettre nos enfants en prison. 5 millions de villes différentes. Ça veut dire qu'il y a des phares qui sont le 22 février, le 16 février. Donc, il y a maintenant l'Isser, ذمنوغ في قدود ذمنوغ في زفر ومدان دونك كلولاش هسه اوكين فورس والزمير تحبس المان الصوت دي ثمورتايين نرصدوا لها القانون ما الا تيفرانينا يبغى يخدموا دابونا تيخنا ناسينايا الى قادوالين من شي سي با une solution. Aujourd'hui la seule solution c'est d'y aller vers une transition démocratique et c'est ça la revendication du peuple algérien. Et encore on dénonce aujourd'hui la répression, on dénonce les arrestations arbitraires et où le peuple algérien est déterminé comme un seul homme de continuer le combat jusqu'à la satisfaction de toutes nos revendications et تنمر ديك الساعة وهب ولا دوالي كالساعة ديال العناك أقلع الجماعة 618 أقلع دي بقايث. Notre vendredi bien organisé avec les mêmes revendications, avec les mêmes slogans. Donc الشعب مازال يتكمل منهم داكلاس d'une manière pacifique malgré le pouvoir يتكمل la répression d'Aglas, malgré les décisions liberticides du pouvoir qui veut réprimer, qui réprime et qui veut interdire les marches ou des autorisations préalables. C'est une décision liberticide, antidémocratique et anticonstitutionnelle. Donc même la Constitution d'Aglas ne la respecte même pas. Donc organiser des élections dans le contexte actuel ne sont pas une solution. Et le pouvoir il est temps de faire son bilan et d'accepter le changement, d'accepter un véritable processus de changement du régime pour mettre l'Algérie sur rail.